the greatness of God. Y pensamos la abundancia de Dios. Pensez la grandeur de Dieu. The goodness of God. La bendición del La Señor. bonté de Dieu. The faithfulness of God. La fidelidad de La fidélité de Dieu. In your own life, not in the life of anyone. En tu vida no es la vida de otra Dans persona. ta propre vie, pas dans la vie de quelqu'un d'autre. Start from your own self. Empieza contigo y no Commence par toi-même. And you will see y verás. Et tu verras many reasons to praise the Lord. Muchas razones de adorar a beaucoup de Dios. raisons pour louer le Seigneur. That is the reason why the song says, Esa es la razón por la cual La raison pour laquelle la chanson I dit have so many reasons tengo to muchas razones praise you, O de Lord. adorar al Señor. I have so many reasons to praise you, O Lord. I have so many reasons to worship you, O Lord. I have so many reasons. j'ai plusieurs raisons. I don't know about you. Je ne sais pas ce qui est de toi. That is the reason every slightest opportunity I have. C'est la raison pour laquelle n'importe quelle opportunité que To j'obtiens worship Him, pour l'adorer, to praise Him. pour le louer. I don't look at who is beside me. Je ne regarde pas celui qui I est don't devant look at who moi. is before me. Je ne regarde pas celui qui I est devant don't look moi. at who is behind me. Je ne regarde pas celui qui est derrière moi. If I have opportunity to worship Him, C'est l'opportunité de if I l'adorer. have opportunity to praise Him, C'est l'opportunité de le if I louer. have opportunity to dance unto Him, C'est l'opportunité de danser pour lui. I forget who I am. J'oublie qui je suis. I forget the position He puts me. La position sur laquelle il m'a I placé. forget every woman achievement. J'oublie tout ce qui est autour de moi. We are vanity upon vanity. Ce sont des vanités de vanité. And it is only God that gives us all these things. Et c'est seulement Dieu qui nous donne cette grâce. He said, I am the one that gives you power. Et je suis celui qui te donne le pouvoir. Power to acquire everything you need on earth. Power to stand. Le pouvoir pour te tenir. That is the great power that is giving mountains to stand. C'est le pouvoir qui nous a donné pour que nous pouvons nous The tenir. Bible has made it clear. La Bible a dit clairement It is by His power par son pouvoir that even plants are standing. que même les plantes de Animals général, are standing. les animaux de ciel, Mountains are standing. les montagnes se tiennent. And most importantly, Et le plus important, it is by His power c'est pas son pouvoir. that you and I we are standing. C'est toi et moi nous nous tenons. Nobody can do it. Personne ne peut le faire. Even our biological parents. Même nos parents biologiques, These are things they cannot do for us. ce sont des choses qu'ils ne peuvent pas faire That pour is the nous. reason why I used to sing this wonderful song. C'est la raison pour laquelle je chante cette chanson merveilleuse. Cette chanson qui dit I am a father of a children. This is the only father I have. I don't know about you. Je ne sais pas ce qu'il y a de toi. Without him, Sans lui, I don't think I will be here. je pense pas que je serai ici. Without him, Sans lui, I don't think I am qualified to stand je here. pense que je serai qualifié de me He venir is ici. all in all. Il est tout en tout. He is all in all.
tu es. Today, Oh, aujourd'hui, this is the God that gave them all. Él es el Dios que dio todo. c'est ce Dieu qui a tout He créé. gave them all unto you. Te da todo. Il te laisse tout donner. He gave them all unto you. Te dio todo. Il te laisse tout donner. And most importantly, Más importante, Le plus important, He has given you life, te ha dado il vida. t'a donné la vie. abundant life, En abundancia. Une vie abondante. to live Para vivir. Pour for vivre His glory. Para His pour gloria. sa gloire. Thank you. Gracias, Padre. Merci Père. Thank you, Jesus. Gracias, Jesús. Merci Jésus. It's not by privilege. No es por C'est privilegio. pas pour le privilège, It's by opportunity. Es por c'est une oportunidad. It opportunité. is not by right. No es por Ce derecho. n'est pas pour le droit, It is by privilege. Es por privilegio. c'est pas un It privilège. is by opportunity. Es por C'est une oportunidad. opportunité. It's not by our right. No es por nuestros C'est pas derechos. notre By justice. our right is like a filthy rag. Por nuestros derechos es como un campo Non, sucio. c'est notre It is by justice. your opportunity given to us. Es por tu oportunidad que nos has C'est pas dado. l'opportunité que tu nous donnes. It's what is giving us. Es lo que nos C'est guarda. ce que tu It's nous what donnes. is protecting us. Es lo que nos C'est ce qui nous proyecta. It's protège. what is healing us. Es lo que nos libera. It's what is seeing us through. Es lo que nos lleva por delante. Oh, what a God we serve. Que Dios es What a marvelous God we Qué serve. maravilloso What a Señor. good Father you are. Qué buen Padre. What a good God. Qué buen Dios. What a good God. Qué buen Dios. We say thank you. Decimos Nous gracias. disons merci. Billions times we say thank you. Millones de veces decimos Des gracias. milliards de fois, nous te disons And merci. we'll never stop saying thank you. No dejaremos de decir Tu ne vas jamais gracias. arrêter de te dire We merci. will never get tired saying thank you. No nos cansaremos de On ne decir sera gracias. jamais fatigué de te dire merci. Thank you, Abba. Gracias, Abba Padre. Merci à ma Père. This morning we have gathered once again. Esta mañana estamos reunidos. Ce matin, nous sommes encore rassemblés une fois de As plus. your word taught us, Como tu palabra nos ha Ta enseñado. parole nous a we should enseigné not forsake the assemblies of the saints. Que no salgamos de la reunión de los. que nous mettons dans la réunion des saints. That when two or three are Que gathered, donde dos y tres están Quand deux ou reunidos. trois se you rassemblent, are always right there with them. Siempre estás ahí con tu es toujours nosotros. là-bas avec So eux. you taught us to fellowship with them. Nos has enseñado para Tu nous as enseigné, adorar. tu nous as enseigné à Taught us to communier avec toi. fellowship with one another. Nos has enseñado a adorar con unos a C'est otros. comme cela, c'est And here comme we cela avec are l'autre. to honor your word. Ahora estamos aquí para orar tu Si nous palabra. sommes pour honorer ta parole. And we have gathered to honor your Y word. hemos reunido para orar tu Nous sommes palabra. rassemblés pour honorer ta Your parole. word has also taught us Tu palabra también nos ha Ta enseñado parole nous a aussi that enseigné surely they shall also gather. que ciertamente también se reunirá. que sûrement ils vont se Kingdom of rassembler. darkness shall also gather. El reino de las tinieblas también se Le reunirá. royaume des ténèbres vont aussi se rassembler. Because they are not gathered unto your mighty Pero name. porque no están reunidos sobre tu nombre, Parce qu'ils ne se gracias. rassemblent pas à ton nom By puissant. the mention of your mighty name. Al mencionar de tu nombre C'est poderoso, la mention de ton Oh, nom. their gathering shall scatter. que su reunión será derrumbada. So wherever they have gathered, En cualquier sitio que esté Partout reunido, ils se rassemblent. any conclusion they have made cualquier conclusión que hayan hecho, Ces conclusions qu'ils ont concerning faites our gathering this morning, concierne nuestra reunión de esta concernant mañana. notre rassemblement ce I matin, decree their gathering a conclusion null and void. Declaramos que esta reunión de Dios será glorificada. Their evil conclusions null and Su void. conclusión será glorificada. Their evil gatherings fruitless. Su reunión maligna no será les maligna. réunions maléfiques sans And only effet. your counsel is standing in our midst. Y solamente tu palabra parará en nuestra That means you want to do unto us individually. Tu palabra que haces entre nosotros individualmente. Ce que tu vas faire dans notre vie Any individuellement. good thing you want to do for us individually today. Todo lo bueno que quieres hacer para nosotros Toute bonne individualmente. chose que tu vas faire dans notre vie individuellement aujourd'hui. Because your counsel alone is standing. Solamente tu palabra parará. Parce que ton conseil qui se tient, Nothing shall stop your counsel. Nada parará tu rien palabra. ne va arrêter ton conseil. And your word said there shall be performance. Y tu palabra dice de que habrá rendimiento. Ta There parole shall dit be qu'il y aura la résultat. manifestation Habrá manifestación of all your goodness and all your blessings. de todo tu bondad y bendición. De toutes tes Therefore, bontés, Holy de toute Ghost, notre I vie. thank you in advance. De eso el Espíritu Santo te damos gracias. Also, bless your holy name for your Y word. también decimos por tu palabra. Your word can never return void. Tu palabra nunca volverá Ta parole ne peut igual. pas rentrer There vide. must be an accomplishment of the purpose of sending it. Tiene que ver un cumplimiento de ese propósito. Que l'accomplissement des raisons pour laquelle ça a été Therefore, this envoyé. morning, O Lord, De eso esta mañana, Señor. your Ce word matin, be ce your matin, life. Sea- And let the purpose manifest in the life of your Que tu people. propósito manifieste en la vida That de as tu we pueblo. pray, O Que Lord, como hemos puesto, looking Señor, unto you alone, mirando hacia ti, Dieu regardant Señor, seul, let your name be glorified. que tu nombre sea glorificado Let us go home y que no nos vemos en casa, with Señor. the
testimony. que va con testimonio. Jesus' mighty name we En pray. el nombre de Jesús oramos. Can I hear your amen louder? The Bible says, La Bible dit, make a joyful noise unto the Lord. haz un ruido de gozo ante el Fais un Señor. bruit de joie au Seigneur. Make a joyful noise Haz un ruido de gozo Faites un bruit de joie unto the Lord. ante el Señor. au Seigneur. And only those who are alive Y solo los que están Et vivos, ce sont ceux qui sont that vifs have the opportunity to make a joyful que noise. tienen esa oportunidad de hacer un ruido de qui ont gozo. l'opportunité de faire ce bruit de So joie. whenever can you stand to your feet? Así que cualquier sitio que se ponte de pie, Quand tu es, tu peux te finir As ton you pied. lift up your two hands como elevemos esas dos manos, Quand tu laisses tes deux and mains, begin to clap and make a joyful que noise. empezamos a A aplaudir, a joyful hacer noise. un ruido de gozo. Make a joyful noise. Tell your neighbor, somebody is shining. Alguien al año de I am happy to see you. Estoy feliz de ver In the presence of God, en la presencia de Dios. there is fullness of joy. Hay bendición, There is fullness of hay joy. bendición. Tell that neighbor Y again. hay que decirlo I también. want to assure you, Quiero asegurarte in every fellowship with God, que toda reunión con Dios, angels are ascending and descending. Angels are ascending and descending. Simply meaning they are bringing your package. significa que te está trayendo So they always distribute. You will go home with your package. Tell your neighbor you will go home with your package. Oh, you will go home with your package. You will go home with your package. It shall be in Jesus' mighty name. Put your hands together for Jesus. And shake on top of your enemies. Quickly this morning, Esta mañana rapidement ce matin, we want to go into the Word of God. queremos ir en la palabra del nous voulons Señor. aller dans la parole de Dieu. What the Lord has for you and I. Lo que el Señor tiene para usted y yo. Ce que le Seigneur a pour cœur et pour moi. He says His word is for correction. Dice de que su palabra es para Il dit corregir, que sa parole c'est pour la His correction. word is for reproof. que su palabra es para reprender, Son parole c'est pour nous reprocher, It's to chastise us, es para cambiar, c'est pour nous transformer, to correct us, es para corregir, c'est pour nous corriger, it's to show us the right way. es para enseñarnos el camino c'est pour adecuado. nous montrer le droit chemin. So we are about to go into that word this morning. Estamos a punto de entrar en esa palabra esta Nous mañana. serons dans cette parole ce matin And I pray that you should be very attentive. Y yo lo que sí es muy atento. et je prie que tu sois très attentif. You should be very attentive this morning. Presten atención esta mañana. Soyons très attentifs ce matin. And I believe you have also come with your material. Y creo que has venido con tus Je materiales. sais que tu es venu avec tes matériels. PCC or BDCC is a Bible believing church. Es una iglesia que cree en la Biblia. L'église de la Grande Commission, c'est une église qui prend la Bible. And the word of God is the sure rock. Porque la palabra de Dios es la roca. Parce que la parole de Dieu, c'est un roc sûr. The only foundation that is solid. La única fundación que es fuerte. La seule fondation qui est solide. If you are doing other things like believing prophecy without prioritizing the word, we are doing absolutely nothing. Si estamos haciendo otras cosas como liberación y no miramos en la palabra de Dios, no estamos haciendo Si nada. nous faisons des choses comme des prophéties, des délivrances sans entrer dans la parole de Dieu, nous ne faisons rien. For you and I are the hearers of the word. Usted y yo somos los escuchadores de la Toi et moi, palabra. nous sommes des écouteurs de la parole. We are also looking for miracles, signs and wonders, prophecies, deliverance, only without the love of the world, we are doing absolutely all we are looking for nothing. También estamos buscando profecías, liberación, pero sin mirar la palabra de Dios no estamos haciendo Si nada. nous attendons seulement les prophéties, les délivrances sans regarder la parole de Dieu, nous ne cherchons, nous n'entendons rien du tout. It is the word that helps you to stand and to maintain that victorious life after deliverance or whatever till Jesus comes. Es la palabra de Dios que te ayuda a mantener esa liberación
esa salvación hasta que Jesús C'est vuelva. cette parole de Dieu qui t'aide à maintenir, qui a tenu à la délivrance et à cette prophétie jusqu'à ce que Jésus Anytime you vienne. are coming for service, as far as DTCC is concerned, Así que en cualquier momento que vienes en la iglesia, IDS, De toute façon, quand tu viens dans l'église, tu viens dans la grande commission, always make sure you come with your Bible, your jotter, your pen, and be very attentive to always go with something to revise until you come out of your life and the word of God. hay que estar seguro de traer tus materiales, tu bolígrafo, tu Biblia, los cuadernos y prestar atención profundamente en la palabra de Dios para que cuando vayas a casa tengas algo que repasar, repasar y repasar. Assure-toi de toujours venir avec ton bic, avec une note, pour prendre des notes, il y a une besoin de réviser, pour t'améliorer dans ta So vie. before we go into the word, let me communicate this very important, very approaching. Antes de que vayamos dentro de la palabra de Dios, déjame comunicaros muy cerca. Qui est très proche. We are going to embark on 1 week fasting and prayer for that Easter week. Y tendremos ayuno y oración de una semana por el programa que está acercando. Et nous allons entrer dans une semaine de jours de prière pour ce programme de la Pâque qui vient. So prayer points and everything remain available on Sunday. Así que puntos de oración todos estarán disponibles el domingo. Et tous les points de prière seront disponibles à partir de dimanche. And also the program details will be communicated on Sunday. Así que detalles del programa será comunicado el Et domingo. les détails du programme seront communiqués le dimanche. God bless us as we are preparing for this wonderful event. El Señor nos bendecirá como estamos preparando por ese evento Que le maravilloso. Seigneur nous bénisse comme nous préparons pour cet événement merveilleux. Another important thing here is about our forthcoming wedding. Otra cosa importante aquí es por la boda que se está Autre acercando. chose importante, c'est le mariage qui approche à grands pas. Amen. Amén. The date is fast approaching. La fecha está muy cerca. La date approche rapidement. That is on the 18th of this month. Es 18 del próximo. Corinthians chapter 13 verse 5. 1 de Corintios 13:5. He says, examine yourselves, whether ye be in faith. If you are still in faith, prove your own selves. Prove your own self if you are still in faith. Know ye not your own self, you don't know yourself before you now. Can you know yourself if you can know yourself? Or for you to know yourself, you can examine yourself. You will know how that Jesus Christ in you, except in you know it. Amen. Amen. So you see, Así que veis, Voyez, Apostle is giving us a kind of warning. el apóstol nos está dando una advertencia. l'apôtre nous donne un avertissement. The warning is simply telling us we should examine ourselves. Una advertencia que simplemente nos dice que nos examinemos. Un avertissement nous disant simplement que nous devons nous examiner. We should examine ourselves if we are still in faith. Que nos examinemos si aún estamos en fe. Nous devons nous examiner si nous sommes toujours dans la foi. Most of the time we profess that we are still in faith, but in actual sense, we are out of faith. Muchas veces confesamos que estamos en fe, pero no estamos Très en fe. souvent nous confessons que nous sommes dans la foi, pourtant nous ne sommes pas. And the reason if you see so many outside there, some gave their life to Christ maybe 20 years ago. They were only committed to Christ 1 year, 2 years, and then 18 years or 17 years. They are completely out of the will of God. We ask them, are you a Christian? They will say, yes, I am a Christian. I'm giving my life to Jesus. Por eso vemos de que hay muchos ahí fuera que han dado su vida a Cristo, que después de 20 años solamente se convierten en Cristo 2 años y los 18 años lo pasan ahí fuera haciendo otras cosas. Y cuando les preguntamos, ¿habéis dado vuestra vida a Cristo? Te dirán de que sí son C'est la cristianos. raison pour laquelle il y a des gens là qui ont donné leur vie à Christ il y a plus de quelques années, juste à 12 ans, 17 ans, mais qui ont été soumis juste pendant 2 ans. Quand on leur demandait est-ce que vous êtes chrétien, vous dites oui, effectivement, je suis baptisé, je suis chrétien. We need to constantly examine ourselves. Tenemos que examinarnos constantemente. Nous devons nous examiner constamment. If we are actually still in faith. Si actualmente seguimos en fe, Si nous sommes toujours dans la foi, Without self-examination, we will only be swimming in confession. sin autoexaminación estaremos nadando en confesión. sans examination, nous allons toujours pécher et confesser. Maybe the garment of Christ, I am of Christ, or I am born again a Christian.
diciéndole que somos cristianos, soy de Dios o soy cristiano. Réclamer le don de Christ sans que je suis chrétien ou But alors now je suis chrétien. self-examination, most of the time we are only confessing wrongly. Sin autoexaminación muchas de las veces estamos confesando erróneamente. Sans examination personnelle, très souvent nous confessons de façon erronée. Let's also look at what Galatians chapter 6 verse 3 to 4 is telling us. Vamos a ver lo que el libro de Gálatas capítulo 6 verso 3 nos dice. Voilà ce que le livre de Galates chapitre 3, le verset 6 nous dit. Galatians chapter 6 Gálatas capítulo Galates 6 chapitre 6, verse 3 to 4. verso 3 a 4. le verset 3 à 4. He said, for if a man think himself to be something when he is nothing, he deceives himself. Dice, porque el que se cree ser algo, no siendo nada, a sí mismo se engaña. Galatians chapter 6. Is that now? Oui, Okay. oui, David, Galates chapitre 6, le verset 3 à 4. Si quelqu'un pense être quelque chose, quoi qu'il ne soit rien, il s'abuse de lui-même. Que chacun examine ses propres œuvres et qu'alors il aura sujet de se glorifier pour lui-même. So verse 4, he said, but let every man prove his own work, that is, examine his own work, and then shall he have rejoicing in himself alone and not in another. Verso 4 dice así, así que cada uno someta a prueba su propia obra y entonces tendrá motivo de alegrarse solo respecto de sí mismo y no en otro. Amén. So self-examination it helps you to evaluate yourself. Así que autoexaminación te ayuda a evaluarte mismo. L'examination personnelle te permet de t'évaluer toi-même. At the end of every evaluation, Al final de cada Et à la evaluación, fin de chaque when évaluation, you do it sincerely, cuando lo haces quand tu le sinceramente, fais sincèrement, at the end you are either happy or sad. al final serás contento o triste. à la fin tu es soit content, soit fâché. So when you examine yourself at the end, the result will either make you happy or sad. Así que cuando te autoexaminas, el final te hará contento o te hará triste. Quand tu fais une examination personnelle à la fin, le résultat te rend soit content, soit fâché. That's what the end of that verse 4 is saying. Es lo que el último verso 4 nos C'est dice. ce que la fin du verset 4 That dit. if everyone should examine his way, Que si cada uno se autoexamina, Que si chacun examine ses œuvres, then he shall have rejoicing in himself alone, y después estará contento en sí mismo et alors il aura sujet de se réjouir and not seul, in another. y no en otra et persona. non par rapport à So autrui. self-examination is about you being sincere, sitting down and sincerely examine your ways. Así que autoexaminación es ser sincero con ti mismo y te autoexaminas tu camino. L'examination personnelle s'agit de t'asseoir toi-même et sincèrement examiner tes voies. Unfortunately, what human beings are guilty of is that mostly we leave our own self-examination, we dive into examining others' life, busybody. But if you look into your own life, you sit down sincerely, you will be sincere either at the end, be happy or sad, knowing that I am on the right path or the wrong path. Desafortunadamente, lo que nosotros los humanos hacemos, en vez de autoexaminarnos mismos, autoexaminamos la vida de otra persona y empezamos de condenar, a hablar de esta persona. Sin autoexaminarnos, sabemos de que si nos autoexaminamos, veremos de que dentro de nosotros, al final, nos estaremos tristes o estaremos contentos. Malheureusement, les êtres humains laissent leur examination personnelle. Ils s'impliquent plus à examiner certaines personnes, à les auto-évaluer, alors que si ça c'est effectivement, il faut une examination personnelle. À la fin, le résultat lui donnerait de la tristesse. So self-examination is something God recommends to you and I. Así que autoexaminación es algo que Dios recomienda para usted y yo. L'examination personnelle, c'est quelque chose que Dieu te recommande à toi et à moi. So constant self-examination is very important. Así que autoexaminación constante es muy importante. L'examination personnelle constante, c'est quelque chose de And très it is important. highly recommended for every child of Y God. está muy recomendado para todos los hijos de Et Dios. cela est très recommandé à tous les enfants de Dieu. Unfortunately, we are so busy that we don't have time for self-examination. Desgraciadamente no tenemos tiempo, estamos muy ocupados que no tenemos tiempo para Malheureusement, nous autoexaminación. sommes très occupés que nous ne faisons pas d'examination As the personnelle. Word of God is recommending, it is very, very, very important. Y la palabra de Dios lo está recomendando porque es muy importante.
examination that we do discover where we are. Porque es a través de la autoexaminación nos descubrimos dónde estamos. Parce que c'est à travers l'examination personnelle que nous découvrons où nous sommes. Oh yes, it is only through self-examination. Si es a través de la C'est autoexaminación, seulement à travers l'examination It is personnelle when you will discover where you are in life. es cuando te descubres dónde estás en vida. que nous découvrons où nous sommes dans la It vie. is when you will discover what we have done to be where we are. Es donde vas a descubrir lo que ya hemos hecho para estar donde estamos. C'est le moment où tu vas découvrir ce que tu as fait pour être où tu It es. is through self-examination Es a través de la C'est à autoexaminación travers l'examination that we personnelle discover where we are, que descubrimos dónde que nous estamos. découvrons où nous sommes, what we have done to be where we are, Lo que ya hemos hecho para estar donde ce que estamos. nous avons fait pour être où nous sommes, or where we're supposed to be, O donde tenemos que estar. où nous étions censés être. but are not, and the cause of not. It is you discover through self-examination, you discover all these things. A través de autoexaminación nos vamos a descubrir todo Et eso. où nous sommes passés à travers l'examination personnelle, nous allons savoir ce qui It is also through self-examination that we critically evaluate our past strengths. Es a través de la autoexaminación evaluamos críticamente. C'est à travers l'examination personnelle que nous pouvons évaluer notre effort passé. It is through self-examination Es a través de la C'est à autoexaminación travers l'examination that personnelle we critically evaluate our past strengths. que nos autoexaminamos críticamente. ¿Qué nos puede pasar? que nous examinons de façon critique notre force passée, Nuestra fortaleza pasada, nos efforts passés. nuestra fuerza pasada. Then we compare to the present strengths. Et nous la comparons aux forces présentes. It is through self-examination Es a través de la C'est à autoexaminación travers l'auto-examination that we critically evaluate our past strengths que autoexaminamos críticamente nuestra fortaleza pasada. que nous évaluons critiquement and notre then force we're able to passée compare to the present strengths Y lo comparamos con la fuerza et que presente nous sommes capables de les comparer à nos efforts in présents order to predict the future. para poder saber o conocer el pour futuro. pouvoir prédire l'avenir. So if you are not diving or making use of self-examination, your future might be bright, but you will make it dim. Así que si no te autoexaminas, tu futuro puede ser bueno, pero tú lo vas a... Ainsi, si tu ne fais pas l'auto-examination, ton futur pourrait être brillant, mais tu vas les rendre sombres. It is also through sincere self-examination Es a través de autoexaminación sincera À travers l'auto-examination sincère, that we correct ourselves. que nos corregimos. que nous nous corrigeons. You examine yourself, then you be sincere to correct yourself. Te autoexaminas y también serás sincero de corregirte. Tu t'examines et tu es sincère en te corrigeant. Sometimes people around you might try to correct you, but most of the time it's impossible. A veces la gente acerca de ti intentará corregirte, pero será imposible. Très souvent, les gens autour de toi essayent de te corriger, mais cela sont Sometimes your parents, spiritual parents, they may try to correct you, but sometimes we just give ear to them, but it's mission impossible. A veces tus padres y tus padres espirituales te intentan corregir, pero les damos la oreja y será misión imposible. Très souvent, nos parents spirituels voudraient nous corriger, nous les donner une oreille attentive. But through La mission sincere est- self-examination, mostly, Pero a través de autoexaminación Mais sincera à travers une auto-examination sincère, we correct ourselves. nos corregimos. nous nous corrigeons nous-mêmes. And then in that correction, we do take solid decision to move in the right direction. Y en esa corrección cogemos decisiones muy sólidas para andar en Et à el travers ces camino. corrections, nous prenons des décisions très solides pour marcher dans la bonne direction. A young man who is now living in Spain was telling me his story. Un joven que ahora ya vive en España me estaba contando su Un historia. jeune homme qui vit en Espagne maintenant me racontait son histoire. That when he was in the year, the friends they deceived him earlier and drinking. So he became used to being drinking night. Que cuando estaba aquí en Guinea, sus amigos, sus compañeros le engañaron y estaban bebiendo y se acostumbró con esa vida. Quand il était en Guinée équatoriale, ses amis l'ont déçu en l'induisant dans l'alcool et aujourd'hui il continue toujours à boire. And then he traveled to Europe, continued drinking. Y después cuando se fue a España continuó bebiendo. Et quand il est en Europe, il a toujours continué à boire. And he became sick. The doctor discovered that there's a problem with the liver. Y se enfermó y los doctores se descubrió de que tenía problemas de hígado. Il est tombé malade et les docteurs découvraient qu'il avait un problème avec son foie. So they told him that, look, young man, if you want to be alive, you have to stop drinking. Así
Así que le dijo de que, jovencito, si quieres estar en vida, tienes que parar de Et elle a beber. dit, jeune homme, si tu veux rester en vie, tu dois arrêter de boire. He said, if you stop drinking alcohol with a treatment, they give you a period of time, your liver will completely heal, you will live for long. But if you don't stop drinking, if you live next 5 years, you are very lucky. Y le dijeron de que si dejas de beber con el tratamiento, de aquí a vas a vivir muchos años, pero si no dejas de beber y sigues así, para que estés en vida hasta 5 años será muy Et on lui difícil. a dit, si tu arrêtes de boire avec le traitement qu'on va te donner, tu vas vivre longue. Mais si tu n'arrêtes pas de He boire, tu vas said, pas he faire shared with the 50 ans. mother, Y Dios lo compartió con su Il madre, a partagé cela avec sa shared with the mère, lo sisters. compartió con su hermana. partagé avec ses sœurs. This is what the doctor said. Eso es lo que el doctor ha Voici dicho. ce qu'a dit le docteur. He said, my liver is very, very affected. Que su hígado estaba muy afectado Mon foie est très affecté That he should stop drinking. y que deje de beber. et qu'il arrête de boire. And the treatment is not too bad, it will be healed. Y con tratamiento no está tan mal, se va a Et sanar. avec le traitement, comme c'est pas tout mauvais, il va guérir. And the young man said, Y el jovencito Et dijo, le jeune homme a dit, upon the report of the doctor, con todo lo que el doctor le ha dicho, selon le rapport médical, and then the advice of the mother, the brothers, sisters, y el consejo de su hermana, sus hermanos y hermanas, et le conseil de sa mère et to ses sœurs, stop drinking and to live long. que deje de beber y para que tenga larga et qu'il vida. arrête de boire et qu'il vive pour He said longtemps. he tried to stop, but no way. Dijo de que intentó parar, pero Il no a lo essayé de pudo hacer. l'arrêter, mais il n'y avait pas moyen. Mother, sister, they were still talking. No way. Hermanas, madre, seguían hablando, pero Sa nada. mère et ses sœurs continuèrent à parler, mais il n'y avait pas moyen. After 1 year, 2 years, Después de 1 año, 2 años, Après de 1 à 2 ans, he said one day he went out with friends and he drunk and came home very drunk. dijo de que un día salió con sus amigos, se emborrachó, cuando llegó en casa estaba muy borracho. un jour, il est sorti avec ses amis en retournant, il était très saoul. And when he wake up, Y cuando se Et despiertó, quand il s'est levé, he said that early in the morning, ese tempranito, et ce jour très tôt le matin, he sat down himself. sentó él il mismo s'est assis lui-même And then he remember what the doctor told him 2 years ago. y That recordó lo que if el you doctor le dijo continue 2 años drinking, the atrás. highest you may live is 5 years. Que si sigues bebiendo, lo máximo que podrás vivir son 5 il años. s'est rappelé ce que le docteur lui a dit il y a de cela 200 Now, continuer à boire, he tu vas pas spent faire 2 years again drinking. Y ahora pasó 2 años más bebiendo. Et il a toujours continué à boire pendant 2 So ans. that morning he sat down, he examined himself. Esta mañana se sentó y se autoexaminó Ce matin, s'est assis et s'est examiné And he personnellement. corrected himself. y se corrigió. Et il s'est corrigé. And he took solid decision from that correction. Y tomó decisión muy sólida de Il a esa pris une corrección, décision solide de cette He said, correction. you will not take alcohol again. que ya no volverá a beber Qui ne va alcohol. plus prendre de l'alcool. Then he said, for him not to take alcohol again. Eso para que él no beba Et alcohol. pour qu'il ne prenne plus d'alcool, All his friends around him, Todos esos amigos que tous él ses tenía amis alrededor autour de de él, he lui, said he had to run away from them. él tuvo que escapar de il ellos. devrait aller loin He d'eux. said that was the first thing he identified to Eso, correct himself. eso es lo primero que él identificó para corregirse. C'est la première des choses qu'il avait identifiée pour se And he corriger. took that decision that morning. Y tomó esa decisión esta Il avait mañana. pris cette décision ce He matin-là. said he blocked all of them on WhatsApp. Dijo que bloquea a todos en Il les a WhatsApp. tous bloqués à WhatsApp. He said when they are calling him, he doesn't pick. Dice que cuando le llamaban no Et quand il contestaba. appelait, lui ne prenait pas. He started running away from all these bad influence that are dragging his life to great problem. Empezó a escapar de toda esa mala influencia que le estaban estirando a esta Il a vida. commencé à s'échapper de toutes ces mauvaises influences qui poussaient à servir à ce bois. And few months he realized that, hey, myself, I am not taking alcohol. Y en pocos meses se realizó el mismo de que, yo mismo no puedo estar sin I beber am alcohol. Y not en taking quelques beer. mois, No estoy tomando je prends cerveza. de la bière. I did not go to night club. No he ido en la Je suis discoteca. allé en boîte de nuit So he was shocked. Y estaba muy et il sorprendido. était surpris. He stood on that decision Y paró en esa Il s'est tenu decisión. sur cette décision, based on self-correction. Dependiendo de corrección, basant sur une correction personnelle, en autoexaminación y se basée corrigió. sur une auto-examination. After some few months, our doctors were checking and they told him, look, there's a great improvement in your liver. Después de unos meses, los doctores le examinaron y le dijeron, mira, hay un buen cambio en tu hígado. Après quelques mois, quand le docteur l'examinait, il a dit il y a un très grand changement sur ton And a foie. few months, he was declared completely liver-free disease. Y meses después ha sido declarado libre de problemas de hígado. Et en quelques mois, il a été déclaré de maladie
de non-maladie sans forme. If you see him now, he's no longer living in Spain, he's not living in Netherlands. If you see very fresh, you will see the body very fresh. Even with the profile photo, if you see compared to the former one, you will know that sometimes it's not by deliverance, sometimes it's not by too much of prayer, most of the time, self-examination, sincerely, and then you help us, you pray, Holy Spirit, help me, I'm taking this decision, help me. Ahora, si el Mesiano está en España, ya vive en otro país de Europa y está muy robusto, está muy bien saludable y a veces es muy bueno tomar esta autoexaminemos para que nos podamos conocer. Aujourd'hui, il a changé, il est devenu une nouvelle personne, il vit en Espagne, il vit aux Pays-Bas, et il s'est rendu compte, ayant pris cette auto-examination, sa vie a changé. Très souvent, il ne s'agit pas de la délivrance, il s'agit aussi de faire une examination personnelle. So sincere self-examination corrects ourselves. Así que autoexaminación sincera nos corrige. Une auto-examination sincère nous corrige. Self-examination enlightens the right path to follow. Autoexaminación nos enseña el camino correcto que seguir. L'examination personnelle nous montre le chemin à prendre. It introduces you to the world of best options. Nos introduce a el mundo de mejores Il nous opciones. introduit dans le monde des meilleures When options. you dive into sincere self-examination, Cuando entras en autoexaminación sincera, Quand tu entres dans une auto-examination you realize sincère, that you will not enter a world of options. vas a realizar de que has entrado dentro de un mundo de tu vas te opciones. rendre compte que tu es entré dans And un if you monde do de it plein very well, d'options. Y si lo haces bien Et si tu le fais and you bien do it very sincerely, y lo haces et de sinceramente, façon très sincère, it takes you into a world of best options only. Best options only. te llevará dentro de un mundo de las mejores opciones. ça te conduira dans le monde des très meilleures options. That's what Romans chapter 12 verse 2 says. Por eso el libro de Romanos capítulo 12, verso 2 Parce dice, que Romains chapitre 12, verset 2 dit, Yes, Romans chapter 12 verse 2. Romanos capítulo 12, verso 2. Romains chapitre 12, verset 2, He said, and do not be conformed to this world, but be transformed by the renewing of your mind, that you may prove what is that good and acceptable and perfect will of God. Amén. Romanos capítulo 12, verso 2 dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Amén. le Romains chapitre 12, verset 2 dit, ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Amen. Be transformed by the renewing of your mind, that is self-examination. Que seáis transformados para la renovación de vuestras mentes. Soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence qui est la révélation Sit personnelle. down in the midst of the world of best options. Y en el medio del mundo de las mejores Et au opciones, milieu du monde des meilleures options, You'll be able to prove and accept that which is good. podrás enseñar algo aceptable que es bueno. tu seras capable de goûter à quelque chose You'll be able d'acceptable to qui est lay bon. hand on what we call the perfect will of God. Podrás poner la mano sobre lo que llamamos la voluntad perfecta de Tu Dios. pourras mettre la main sur ce qui est appelé la volonté So we parfaite de Dieu. say self-examination is a sure way to discover perfect will of God. Así que decimos de que la autoexaminación es el camino seguro para descubrir la voluntad perfecta de Dios. L'examination personnelle, c'est le chemin sûr pour découvrir qu'est-ce qu'est la volonté parfaite de Dieu. So it helps us, in another word, it helps us to overcome costly mistakes. Así que nos ayuda para poder desviar. Self-examination helps us to overcome costly mistakes. La autoexaminación nos ayuda a dar esos errores que nos cuestan. L'auto-examination nous évite à éviter des erreurs coûteuses. And it makes us to readjust ourselves in the alignment with the course of God's will. Y nos ayuda a alinearnos a la voluntad de Dios. Et ça nous aide à nous aligner à la volonté éclairée de Dieu. So sincere examination helps us to quickly detect and overcome gradual failing of faith. Así que nuestra autoexaminación nos ayuda a detectar cuando nuestra fe está Ça reduciendo. nous aide à détecter quand notre foi est en train de réduire très rapidement.
So gradual failing of faith is what we call backsliding. Así que cuando tu fe está retrocediendo, es lo que llamamos retroceder. L'échec rétrograde de notre foi, c'est ce qu'on appelle la So rétrogradation. self-examination helps us to quickly detect and overcome gradual failing of faith. Así que nuestra autoexaminación nos ayuda a detectar cuando nuestra fe está reduciendo. L'auto-examination nous aide à détecter quand notre foi est en train de faillir. So this means backsliding or gradual failing of faith does not happen suddenly. Eso significa que cuando retrocedemos no pasa Ça veut inmediatamente. dire que quand nous rétrogradons, cela ne se passe pas subitement. Yes, backsliding does not just happen suddenly. El retrocedimiento no pasa de repente, La no pasa repentinamente, rétrograde ne se passe pas But subitement, it happens gradually. pero pasa mais ça se passe It progressivement. happens gradually. gradualmente. Ça se passe And graduellement. most of the time, we don't want to know it. You don't know that you are backsliding. Y muchas veces no te das cuenta que estás Et retrocediendo. très souvent, on ne sait pas qu'on est en train de If rétrograder. it happens suddenly, you will know. Si pasa repentinamente, tú vas a Si saberlo. ça se passe subitement, tu le sauras. And the devil knows that if you don't take you boom, out of faith, immediately you will know. Y el demonio sabe que si te quitas repentinamente de tu fe, tú vas a Et le saberlo. démon sait que si tu te prends subitement hors de ta foi, tu le So sauras. in their kingdom, they also develop what we call a gradual system of failing of faith. Así que en su reino determinan un proceso de quitarte gradualmente de tu Et fe. dans leur royaume, ils ont déterminé un processus de rétrograde gradué de ta foi. So self-examination helps you to detect this quickly. Así que la autoexaminación te ayuda a detectar eso rápidamente. L'audit d'examination te permet de le détecter If rapidement. I'm failing gradually out of faith, Si estoy saliendo gradualmente de la Si je fe, sors graduellement de ma then foi, I am backsliding gradually. si yo estoy retrocediendo je suis en train de gradualmente, rétrograder graduellement. This is the reason why we need constant self-examination. es el motivo por el cual necesitamos autoexaminarnos C'est constantemente. la raison pour laquelle nous avons besoin de l'auto-examination constante. Self-examination very, very important. La autoexaminación es muy importante. L'auto-examination est très That is the importante. reason why we read the Bible says we should do it constantly. Por eso lo hemos leído, la Biblia dice que hagamos C'est pour ça que constantemente. la Bible recommande de le faire So constamment. doing it constantly will help us to detect some things quickly and put a stop to them. Haciéndolo constantemente va a ayudarte a detectar cosas y poner un stop en ello. Le fait va nous permettre de détecter rapidement et mettre un post à cela. So this is the reason the Lord is sending me to you and I, Es el motivo por el cual el Señor me manda a mí C'est la raison pour laquelle le Seigneur t'envoie toi et moi. that we should examine our current state of faith. que autoexaminamos nuestro estado principal de Que fe. nous examinons notre état principal de foi. That as we are living here today, every one of us, let us go and sit down and examine our life. Que cuando salimos de aquí, cada uno de nosotros que vayamos, sentemos y que autoexaminemos nuestras Et que vidas. quand nous sortons d'ici, que chacun de nous a s'asseoir et Why examine la is vie. God requesting a self-examination from you and I this hour? Porque Dios pide que tú y yo nos autoexaminemos ahora. Pourquoi je demande que toi et moi nous nous examinons maintenant? So that we'll be able to know if we are still standing in faith. Para que sepamos si aún estamos firmes en nuestra Pour que nous fe. sachions si nous sommes toujours fermes dans notre foi. Most of the time, believers are not standing in faith. Muchas veces los creyentes no están parados firmes en Très su souvent, fe. les croyants ne se tiennent pas fermes en foi. We have what we call sitting in faith, which is somehow even better. Tenemos lo que llamamos sentarse en la fe, que es mucho mejor. Nous avons ce que nous appelons à s'asseoir dans la foi. qui And est we also have meilleure. what we call sleeping in faith, which is the worst. Pero también tenemos lo que es dormir en la fe, que es Nous avons peor. ce qu'on appelle dormir dans la foi qui est But most of the time, meilleure. before we sleep in faith, we first sit in faith. Pero muchas veces antes de que dormamos en nuestra fe, ya hemos sentado en esa Très fe. souvent, avant de dormir dans la foi, on s'assoit When we dans are la tired foi. of the sitting, we now go into Y sleeping in cuando nos faith. cansamos de sentar, empezamos a dormir en Quand nous sommes nuestra fe. fatigués de s'asseoir, maintenant on va dormir dans But la the foi. standard in the kingdom is that we should stand with God in faith. Pero It's el- standing, not pero- sitting, not sleeping. Pero el estándar en el reino es que estemos parados firmes con Dios en Mais fe. le standard du royaume de Dieu, c'est que nous tenions fermes dans la foi. And the Spirit of God has made me to understand Y el Espíritu de Dios me ha hecho Et entender l'Esprit de Dieu m'a fait comprendre that standing in faith is standing with God. que parado en la fe es parándote con que Dios. se tenir dans la foi, c'est de tenir avec Dieu. Standing in faith simply means standing with God. Parado en la fe significa simplemente parando con Dios. Se tenir dans la foi signifie simplement se And the tenir avec Spirit of Dieu. God has made me to Y understand el Espíritu de Dios me hace Et l'Esprit entender de Dieu m'a fait comprendre that standing with God que parado con Dios que se tenir avec Dieu, simply means standing by the riverside. simplemente significa parando al lado del río. ça signifie simplement se tenir du
côté de la rive. When you stand in faith, means you are standing with God. Cuando estás parado en la fe significa que estás parado con Quand tu Dios. te tiens dans la foi, ça signifie que tu te tiens avec And Dieu. anyone standing with God is standing by the Y riverside. cualquiera que está parado con Dios está parado al lado de un Et tous río. ceux qui se tiennent avec Dieu sont tenus auprès de la rive. This is what Psalm 1 verse 1 to 3 try to explain. Es lo que quiere decirnos el Salmo 1, 1 a 3. C'est ce qu'elle nous dit le Psaume 1, verset 1 à 3. He said, Blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly, nor stand in the way of the sinners, nor sit in the seat of the scornful. Dice, qué alegría para los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones. Heureux est l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assied pas en compagnie des moqueurs. He said, But his delight is in the law of the law, and in his law do he meditate day and night. Dice, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella día y noche. Mais qui se trouve donc plaisir dans la loi de l'Éternel et qui la médite jour et nuit. Verse 3, pay attention to that. Verso 3, presta Verset atención. 3, prête He attention à says, cela. And he shall be like a tree planted by the rivers of water, that bringeth forth his fruit in his season, and his leaf also shall not wither, and whatsoever he doeth shall prosper. Can I hear you say amen? Amen. Dice, son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo. Sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Amén. Il est comme un arbre planté près d'un courant d'eau, qui donne son fruit en sa saison, et dont le feuillage ne se flétrit point. Tout ce qu'il fait lui réussit. Amen. So standing in faith is standing with God. Así que parado en la fe es parando con Se Dios. tenir dans la foi, c'est-à-dire tenir And avec Dieu. standing with God simply means standing by the Y riverside. parando con Dios simplemente significa parado a la orilla Et del se mar. tenir avec Dieu, ça signifie se tenir du côté de la So rive. the Bible defines it as what? Described as you and I in this standing faith. It says we are like a tree planted by the riverside. Y la Biblia lo define de que tú y yo parados con Dios somos como árboles plantados a la orilla del Et la mar. Bible définit que toi et moi, tenir avec Dieu est comme un arbre planté auprès de la rive. It is then the Bible says that we shall bring forth fruit in every season. La Biblia dice que es cuando podremos quitar frutos en cada temporada. La Bible dit que c'est en ce moment que nous pouvons produire nos fruits en And saison. our leaves will never go dry. Y nuestras hojas nunca se Et secarán. nos feuillages ne vont jamais se sécher. And he said, whatsoever he doeth shall do what? Shall prosper. Y dice, cualquier cosa que haga esa persona va a Et prosperar. toute chose que cette personne fera lui réussira. So when you are standing with God, Así que cuando tú estás parado con Et Dios, si quand tu te tiens avec Dieu, you are right there by a riverside. estás ahí al lado de la orilla tu es del mar. tenu du côté de la rive. Are you by the riverside? Y tú al lado de la orilla del mar. Et tenu du côté de la rive, Your roots will never lack any good thing to prosper, to flourish. Tus raíces no le faltarán nada para florecer. tes racines ne vont manquer d'aucune bonne chose pour fleurir. When you examine yourself very well, Cuando te autoexaminas muy bien, Quand tu t'examines très you bien, will know if you are still standing in faith, standing by God and by the riverside. sabrás si aún estás parado en la fe con Dios o al lado de la tu sauras orilla. si tu es toujours tenu dans la foi par Dieu et pour le côté de la rive. If you are not standing in faith, Si no estás parado en la Si tu n'es fe, pas tenu dans la foi, it means you are not standing with God. significa que no estás parado con ça veut dire que Dios. tu n'es pas tenu And if avec you are not Dieu. standing with God, Y si no estás parado con Et si Dios, tu n'es pas tenu avec Dieu, it means you are not by the riverside. significa que no estás al lado de la ça veut orilla. dire que tu n'es pas du côté de la rive. If you are not by the Si riverside, no estás al lado de la Et si tu n'es orilla, pas du côté de la it means rive, you have moved away from God. significa que ya te has movido ça fuera veut de dire que Dios. tu es sorti You hors are de Dieu. out of faith, Ya estás fuera de tu Tu es fe. hors de la or foi. your faith is fading out. O tu fe se está Ou ta derramando. foi est en train de faillir. Meaning that you are moving away from God. Significa que te estás moviendo fuera Ça de veut dire que tu Dios. t'éloignes de You are no Dieu. longer standing with Tú God. ya no estás parado con Tu ne te Dios. tiens plus avec It means Dieu. you are moving away from a fountain flowing of rivers. Estás saliendo fuera de la frontera que te da Tu sors un loin de la fontaine qui est en train de fleurir So dans la rivière. backsliding is moving away from God. Así que el retrocedimiento es apartándose de La Dios. rétrograde, ça veut dire s'éloigner de Dieu. And moving away from God is moving away from the fountain of Y rivers. apartándose de Dios es apartándose del río que te da Et vida. s'éloigner de Dieu, ça veut dire s'éloigner des fontaines de la rivière. And this is very dangerous Y eso es muy Et c'est peligroso. très dangereux. because it makes you want to become very dry. Porque te hace secarte. Ça rend quelqu'un très sec.
So to constantly stand with God and be at the riverside, we need to constantly examine ourselves. Así que para que estemos autoexaminándonos constantemente, que estemos al lado del río, tenemos que autoexaminarnos siempre. Ça veut dire que constamment, pour rester avec Dieu et du côté de la rivière, nous devons faire une examination personnelle constante. For us to constantly stand with God Para que estemos firmes Pour constantemente con se Dios tenir constamment avec Dieu and be at the y riverside, estar al lado de la orilla, et être du côté de la rive, we need to constantly examine ourselves. tenemos que autoexaminarnos nous constantemente. devons faire une auto-examination In constante. that personal constant examination, En esa autoexaminación Et constante, dans cette auto-examination personnelle constante, you will discover, because Psalm 1 verse 1 says, blessed is the man that walketh not in the counsel of the ungodly. You will discover if you are not walking in the counsel of the ungodly. vas a descubrir si no estás caminando con los consejos de los malos. tu vas découvrir si tu ne marches pas selon le conseil des méchants. He said, nor stand in the way of sinners. You will discover if you are not standing on the way of sinners. Dice, ni siquiera vas a andar con pecadores, tú lo sabrás. Et tu vas savoir si tu ne marches pas avec des pécheurs. You also discover, he said, nor seated in the seat of the scornful. You will discover if you are not sitting in the seat of the scornful. Dice, sabrás también que no te estás juntando con burladores. Et tu sauras que tu ne t'assois pas avec en compagnie des moqueurs. So to constantly stand with God and be at the riverside, we need this constant examination. Así que para estar constantemente con Dios y estar al lado de un río necesitamos autoexaminarnos siempre. Pour être constant avec Dieu et rester du côté de la rue, nous devons faire une auto-examination There were constante. so many at the riverside before. Había muchos al lado de la orilla. Il y avait plusieurs personnes du côté de la rive There were auparavant. so many at the riverside Había before. muchos al lado de Il y la avait orilla. plusieurs personnes du côté de la rive. But as soon as their leaves become green, Pero en cuanto sus hojas se hicieron Mais une verdes, fois que les feuilles ont devenu fleuries, as soon as their leaves become en green, cuanto sus hojas se hicieron et une verdes, fois que les feuilles ont they fleuri, moved away from the riverside gradually without knowing. empezaron a salir gradualmente al lado de la orilla sin darse cuenta. ils sont quittés graduellement hors de la rive sans se In rendre other words, compte. they were standing with God before. En otras palabras, estaban antes parados con Dios. Autrement dit, dans le passé, ils étaient tenus And avec Dieu. standing with God, they were right at the riverside. Y parando con Dios estaban al lado de la Et orilla. tenus avec Dieu, c'était du côté de la rive. And their leaves were green and becoming green. Y sus hojas eran verdes, verdes y Et verdes. son feuillage était vert et c'était devenu It très means they vert. were prospering. Significa que estaban Ça prosperando. veut dire qu'ils progressaient. And as soon as their leaves becoming green, Y en cuanto sus hojas se hicieron Et une verdes, fois que le feuillage est devenu vert, they begin to move away from the riverside gradually. empezaron a salir al lado de la orilla ils ont commencé à gradualmente. s'éloigner du côté de la rive graduellement. Some don't know that they are moving away gradually. Algunos no se dan cuenta que se están saliendo Beaucoup ne gradualmente. savent pas qu'ils s'éloignent graduellement. You de that la you don't know rive. that you are moving away from the riverside Tú gradually. que no sabes que estás saliendo de la orilla del mar Toi qui ne gradualmente. sais pas que tu t'éloignes graduellement hors de la As you rive. go home today, sit down and examine yourself. Cuando vayas a casa hoy, siéntate y Quand tu autoexamínate. vas à la maison, je dis assieds-toi, examine-toi Brother, toi-même. sister, you will know. Hermano, hermana, tú sabes. Toi et sœur, tu le I sauras. did not hear you say amen. Amén. Amen. Those of you who knows, Pero vosotros que sabéis, Ceux de nous qui savons, you already know tú ya lo sabes, vous le savez déjà, that you are moved away from the que riverside. ya has salido de la orilla del mar. que vous êtes sortis du côté de la My rive. prayer is that as you are knowing now in self-examination, Mi oración es que cuando tú sepas en Mon autoexaminación, frère, c'est que comme tu vas faire you l'auto-examination, should quickly return to the riverside. rápidamente que vuelvas a la orilla del mar. retourne rapidement du côté de la In rive. another word, stand up from your sleeping ground En otras palabras, sal de ese sueño Autrement dit, sors de ce sommeil and begin to stand with Christ y again. empieza a parar firme con et Cristo. commence otra à prendre vez. te tenir ferme avec le Christ. There were so many at the riverside before. Había muchos que estaban en la orilla Il y del mar, avait plusieurs personnes du côté de But la as rive. soon as the leaves become green, pero en cuanto sus hojas se hicieron Une fois que verdes, les feuillages ont fleuri, they moved from the riverside gradually without knowing. empezaron a salir de la orilla del mar sin darse ils se sont cuenta. éloignés du côté de la rive progressivement sans savoir. A brother that was last month came to me and said, Pastor, I'm sorry, all this while I'm not be coming in because things are not moving and the market is not moving and they are trying. I said, is that all? Now, what is your mission of coming out? Ahora un hermano el mes pasado me llamó, dice, pastor, lo siento, no te está oyendo, no te está llamando, las cosas
me va mal el mercado, la mercancía, y le pregunté, ok, ¿cuál es tu motivo de venir Tout ahora? récemment, un frère m'a dit, c'est pasteur, je suis désolé si je ne t'appelle pas, les choses ne vont pas bien, le marché, le business, les affaires. Je lui ai demandé, quel est le motif pour lequel tu viens maintenant? He said, Pastor, I'm coming for you to pray for me. Dice, pastor, estoy viniendo para que tú ores por mí. Il a dit, pasteur, je viens pour que tu pries pour moi. He said, I remember when you were down there in Central Place, when a friend of mine brought me, you prayed for me. From there, things started. I was counting money. Dice, pastor, me acuerdo cuando estabas en Santuario de Alabanza, un hermano me trajo, tú oraste, desde el momento las cosas me iban bien. Il a dit, pasteur, je me rappelle quand tu étais au sanctuaire de la louange, quand les frères m'ont amené là-bas, tu as prié pour moi et les choses allaient très bien, je comptais de l'argent. He said, Pastor, as I'm talking to you now, Dice, pastor, como te hablo Pasteur, quand antes, je te parle all maintenant, was well with me. todo iba bien tout était conmigo. bien avec And moi. money was not my problem. Dinero no era mi Et l'argent problema, n'était pas mon problème. But the devil deceived me. pero el demonio me Mais le engañó. diable m'a déçu. He said, as I'm talking to you now, Dice, como te hablo Et ahora, comme je te parle maintenant, 4 different girls in Malabo here, they have child for me. cuatro mujeres han tenido bebés conmigo. 4 femmes différentes dans ce moment-là achèveront les enfants avec moi. He said, anytime I want to bring my wife from Nigeria, it's like, sometimes I don't want, because if she comes here, she will come and be disturbing me. So I want to live my life freely. Cada vez que quiero traer a mi esposa desde Nigeria, algo me hace que no lo haga porque va a venir a molestarme aquí. Quiero ser libre Et aquí. une fois que je vais amener ma femme du Nigeria, il y a quelque chose qui He se said, passe en Pastor, moi. I Je am me come sens because I libre. am tired. Dice, pastor, he venido porque me he Parce que cansado. je suis venu parce que je suis He said, fatigué. even my church, look, very close to me, I tell you, Dave, that is Central Park near the market there. Yeah, he said, how many years now, Pastor? I've never stepped there. Dice incluso mi iglesia que está cerca en Redimida, cerca del mercado. No sé cuántos años se han pasado que yo no voy a la Même mon iglesia. église qui est près du marché, près du Redeem, ça fait plusieurs années que je ne suis pas y allée. He said, I'm tired. Dice, yo me he Je cansado. suis He fatigué. said, Pastor, if you enter my shop now in the market, you cry for me. Dice, pastor, siéntase en mi tienda ahora en el mercado, vas a llorar por Si tu mí. entres dans ma boutique au marché maintenant, je vais pleurer pour He moi. said, thank God for this, your son is also in the game. That now on me, throughout this week, that go and see Papa. He said he was feeling guilty, feel ashamed, long time. Since when all his life, not even go there to let Papa every time buy bottle of water. I don't really say, I'm guilty. The man, my son, who is also there, was on him until he came. Dice, gracias a Dios por uno de tus hijos espirituales en Redimida que ha estado sobre mí, diciéndome que yo venga a verte, pero porque me siento mal, que cuando las cosas iban bien no me has visto, no sé cómo venir. Dieu merci pour ton fils qui est à Redeem, qui m'a toujours demandé de venir te rencontrer. Mais j'avais honte parce que quand les choses allaient bien pour moi, je n'étais jamais venu. Mais il m'a toujours mis la pression jusqu'à ce que je sois venu aujourd'hui. Most of the time we want to prosper, but if you are not careful in that prosperity, if you are not careful, you will move away from the riverside. Muchas veces queremos prosperar, pero si no tenemos cuidado, en esa prosperidad vamos a apartarnos de la orilla. Très souvent, nous voulons prospérer, mais si nous ne faisons pas attention, dans cette prospérité, nous allons nous éloigner. So many have already backslided. They move away from the riverside. Muchos han retrocedido y han salido de la Beaucoup ont orilla. rétrogradé, sont sortis du côté de la rive. And they are trying gradually without Y knowing. se están secando gradualmente y no lo Et ils saben. s'assèchent graduellement. So many, as soon as they get what they want from God, Muchos cuando consiguen lo que quieren de Dios, Beaucoup, une fois qu'ils obtiennent ce qu'ils veulent de Dieu, they run away from God. se escapan de ils Dios. fuient loin de Dieu. This is what we call backsliding. Es lo que llamamos C'est ce qu'on retrocedimiento. appelle la rétrograde. Backsliding. Retrocedimiento. La rétrograde. Backsliding can be in so many forms. El retrocedimiento puede ser en muchas La maneras. rétrograde peut être de plusieurs façons. Number one, when someone completely run away from God, Número uno, cuando uno se escapa totalmente de Numéro 1, quand Dios. quelqu'un sort complètement de Dieu, that fellow is a backslider. Esa persona ya cette personne retrocede. a rétrogradé. Totally run away from God. Totalmente se escapa de Totalement Dios. fui loin de Dieu. Totally is no longer at the riverside. Totalmente no está al lado de la orilla. Totalement, il n'a pas du côté de la Is rive. not willing only to go back to the No riverside. quiere ni siquiera volver a esa Il n'a même plus orilla. la volonté de retourner près de la We rive. call it total Le backsliding. llamamos totalmente Nous appelons retrocedido. cela la rétrograde When totale. someone completely run away from God, Cuando alguien se escapa totalmente Quand de quelqu'un fuit Dios. complètement loin de Dieu, backsliding can be in so many forms. El retrocedimiento puede ser de muchas la maneras. rétrograde peut être de plusieurs façons. Number two, when the person did not run away but becomes reluctant in doing what he was doing for Christ before. Número dos, cuando la persona no se ha escapado totalmente, pero tiene pereza para hacer las cosas que hacía antes por Dios. Numéro 1, numéro 2, quand la personne n'est pas éloignée, mais qui prend la paresse de faire ce qu'il faisait pour Dieu auparavant.
When the person did not run away, Cuando la persona no se Quand la escapa, personne ne s'est pas éloignée, but becomes reluctant in doing what he was doing for Christ before. pero tiene pereza de hacer las cosas que hacía antes. mais por qui devient Dios. résistant pour faire ce qu'il faisait pour Dieu. Some dans of la us, we face. did not run away, we are still there. Algunos de nosotros no nos hemos escapado, seguimos ahí. Beaucoup d'entre nous n'avons pas fui, nous sommes toujours We là. are just there now, being idle. Pero estamos ahí así sin hacer nada. Nous sommes juste là comme ça, sans bouger. Before we were there, standing with God, committed in the things of God. Antes estábamos ahí pagados con Dios, dedicándose a las cosas Avant de nous Dios. siégeons là-bas, tenus avec Dieu et soumis dans One la of dans les the choses de Dieu. painful things you can do to your master is that you are there in the vineyard with your master, but you fold your hand and you don't want to do anything. Una de las cosas más dolorosas que tú puedes hacer a tu jefe es que tú estés con ellos ahí en el campo de trabajo, pero tienes los brazos cruzados y no haces nada. Une des choses les plus douloureuses que tu peux faire à ton patron, c'est d'être en sa présence, croisant les bras. Not that you are not there, you are there. No es que tú no estás ahí, tú estás ahí. Tant que tu n'es pas là, tu es là. You are in that business office with your master. Estás en esa oficina con tu Tu es jefe. dans ce bureau avec ton Your patron. master says, give me this, you say you will not. Tu jefe dice que dame esto, tú dices, sí, yo no lo haré. Go there for me, you Non, say je you ne will vais not. pas. Vete ahí para mí, yo no lo Va là-bas, haré. je ne vais pas. It's the most painful one to master. Es la cosa más difícil para que C'est la puedas chose la plus hacer. pénible pour le That maître. you are there with your master, Estás ahí con tu Que tu jefe, sois là avec ton maître, but you don't want to do anything. pero no quieres hacer et que tu ne nada. veux rien So faire. this is another form of backsliding. Este es otro tipo de C'est une autre forme de retrocedimiento. So many rétrograde. believers are right there in Christ. Muchos creyentes están ahí en Cristo. Plusieurs croyants sont en présence So de many Christ. believers are right there standing with God. Muchos creyentes están ahí pagados con Dios. Plusieurs chrétiens sont croyants tenus You avec see Christ. them in church. Les ves en la They iglesia, Vous les all verrez have à l'église. this. en todas las They are actividades, there. están They ahí, don't want to do anything for pero God. no quieren hacer nada Mais ils ne por veulent Dios. rien faire pour To Dieu. be committed doing something in the house of God. Están dedicados haciendo algo en la casa Pour de ceux qui Dios. disent avec quelque Is chose dans it le to maison de Dieu. clean? Es limpiar, Is Vous it to devez- go for evangelism? es ir a hacer Pourquoi evangelización, l'évangéliser? Is it to pay your es tithes? pagar tus Is it Payer to sa pay your dîme. es offering? pagar tus Payer ton ofrendas. Whatsoever you think is good for the promotion of the house of God. Cualquier cosa que es bueno para la promoción de Tout la ce casa que de tu penses que Dios. c'est bien pour la promotion de la maison de Dieu, You are there, but you are not doing it. Estas son pero no lo tu es haces. présent, mais tu ne le fais pas. One of my spiritual sons, so waiting became very tight. Uno de mis hijos espirituales también cuando las cosas se hicieron muy Là, de fuertes. mes fils spirituels, les choses sont devenues très difficiles. And when he came and asked him, things are tight. The Spirit of God is telling me that because you are not paying your tithe. Listen very well. Tight, 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 tight. Cuando vino le decía que el Espíritu de Dios me está diciendo que las cosas están apretadas porque no estás pagando tus diezmos. I said that is only coming from the Spirit of Digo, lo God. único que es del Espíritu de Dios. Your things are tight because you are not paying your tithe. Las cosas te han apretado porque ni siquiera Les choses sont pagas tus interdits parce que tu ne diezmos. payes pas ta I dîme. said, why are you not paying your tithe? Le dije, pero ¿por qué no pagas Mais tus pourquoi est-ce que tu ne diezmos? payes pas tes dîmes? He said, Pastor, big churches, for me, now only you see the heavy, but in fact, they are scams, scam. Dice, muchas iglesias son fraudes. Tú te ves así aún, pero son fraudes. J'ai dit, il y a plusieurs églises, mais beaucoup sont des fraudeurs, il y a beaucoup de He said, fraudeurs. Pastor, I told you before Dice, pastor, te lo he dicho. Parce que comme je l'avais dit par le passé, that things were good that even at the end of every month, I can count of 8 million, 9 million, 10 million. Dice, pastor, las cosas me iban tan bien que al final de cada mes yo podía contar 8 a 10 les choses millones. étaient tellement bien pour moi qu'à la fin de chaque mois, je pouvais payer, compter 8 à 9 millions. So a tithe of 10 million, that is how much? Así que el diezmo de 10 millones La es cuánto. dîme de 10 millions, c'est combien? It's 1 million. 1 million. Every 1 million is 100,000. 1 millón es 100 mil. 100 mil. So he said, this is can you be carrying this money to be giving church every month? Dice, voy a poner ese dinero para dar a una iglesia todos Tu vas los porter ce meses. argent pour donner à l'église tous les mois. He said it's a scam. Dice, eso es fraude. C'est une fraude. I said that is the reason why the devil is scamming you. Digo, por eso también el demonio te está C'est la raison pour laquelle le démon entier te fraudé te aussi. está apretando. Il Now, t'attache. how much can you count now at the end of the month? Así que ahora, ¿cuánto cuentas al final de cada Combien tu peux mes? compter à la fin du mois He said, actuellement? Pastor, even if I count 500,000, I'm very low. I'm owing my shops now. Dice, pastor, si yo llego hasta 500,000 es porque ha habido suerte, debo en mis tiendas. Si pasteur, si je peux compter jusqu'à 500 000, c'est que je suis très chanceux. Je dois ma maison. And I told him a story of a man I know. Y le conté la historia de un hombre que yo Et je conocí, lui ai raconté l'histoire d'un homme que je connais. That calculated his tithes. que calculó sus Il calculait sa dîme. He tithed for 3 years. su diezmo de 3 Sa años. dîme de 3 années. So he attended a service in synagogue. Dice, fue a un servicio en la Il allait sinagoga. au service de la synagogue. And
And then the man of God preached a message, and then he picked something. Y el hombre de Dios predicó un mensaje y cogió algo. L'homme de Dieu a prêché le message et il a And retenu that quelque it chose. touched him. Y eso le tocó mucho. Ça l'a touché. So he went back to the east from Port Harcourt. Así que volvió al este, Botafogo. Il est rentré à l'est à He said he sat Port-à-Port. down, he examined himself. Dice, se sentó y autoexaminó, Il se s'était assis, il a autoexaminó. commencé à And he told his s'examiner. secretary, check for me last 3 years all the benefit, all the income, that is the profit of this Y company. dijo a la secretaria, por favor, mira, los 3 últimos años, todos los beneficios de esta Il a empresa. dit à sa secrétaire les 3 dernières années, compte tous les bénéfices de cette année. And then the secretary did it, they calculated everything. La secretaria lo hicieron y calcularon. La secrétaire a tout calculé. I said, calculate for me now the tithe of this money. Y le di, ahora quiero saber el diezmo de esa cantidad. Calcule-moi la dîme de cette somme He said, d'argent. and he realized that the tithe was almost 100 million naira. Not today naira. Those when they were building synagogue, when this thing happened, those days. He said because he went at that time when they were still under shade. Dice, No structure as we have today. Dice, me di cuenta que casi llegaba a casi 100 millones de naira. Y no naira de esos tiempos, pero de esos tiempos. Et il s'était rendu compte que la dîme était aux alentours de 100 000 naira. L'ancien n'aurait pas la monnaie de maintenant. And then he said, this money, no sin should be out of it. This people should get to the bank, collect this money for me, and go to Nigeria. Y dijo que no quitéis, To Lagos. que no quitéis ningún cien de ese dinero, calcularlo la semana que viene me voy a dar. Il a 17 montants d'argent calculés et l'ont monté au cœur de somme d'argent. Allez, je vais aller à Lagos avec cela. Allez, And then he would come and say, he told me, say, Lord, I've been robbing you all this while. Y dijo, hizo una oración, Señor, que he estado comando durante Il a fait une prière, Seigneur, j'étais volé pendant plusieurs He années. said, because he was paying tithe before. Dice, porque antes yo pagaba mis diezmos. Parce qu'il payait les dîmes dans le But passé. when he had a company now, big money, removing the money is too big for him. So last 3 years something, he had not been paying. Y dice que cuando la empresa creció, el dinero ya era mucho para entregarlo, así que la empresa no podía seguir así. Et au fur et à mesure que la compagnie s'agrandissait, l'argent est devenu très grand, il ne pouvait pas enlever cela pour donner l'argent. And he invested that money in the construction of synagogue. Invirtió ese dinero para construir la Il a sinagoga. investi cet argent dans la construction de la synagogue. Today, Hoy. Aujourd'hui, and he made a vow in the synagogue from that day. Hizo un pacto en la sinagoga. et il a fait un vœu à la synagogue de He cette said, ce you jour. will never miss it again. Dice, no lo va a perder Je ne vais más. plus jamais le perdre encore. He became partner. Se convirtió en un Not socio. only Il est devenu paying partenaire. seven No times, solamente su Pas seulement payant diezmo, ses dîmes, anything going on there. cualquier cosa que pasa ahí tout ce qui se contribuye. passe là-bas, il He contribue. said his own church at Port Harcourt. Dice su iglesia ahora en Son Botafogo. propre église en Port He Harcourt, single-handedly Él mismo, él lui solo. seul, built a mighty, if you see the place, people up down, a mighty church. Only one person. Construyó una iglesia inmensa, piso arriba y abajo. il a construit une église puissante en haut et en bas, lui seul. Today his monthly income is in dollars, millions of dollars, no longer is naira. Hoy sus ingresos son millones de dólares, ya no más incluso en Aujourd'hui, ses naira. revenus mensuels sont comptés en dollars, plus en And you and naira. I, when we were at the riverside and things started going, you need to look at the blessing. The tithe is too much for you. You are not doing anybody. You are doing yourself. Y tú y yo, cuando estamos en la orilla y las cosas nos están yendo bien, ya nos pesa pagar nuestros diezmos, no lo haces a nadie sino Et Claire et moi, quand nous sommes du côté de la rive et que les choses commencent à aller bien pour nous, on trouve la paresse de payer nos dîmes. Vous le faites pour vous-même, vous le faites par I rapport. told you before and I'm telling you again. Os he dicho antes y os lo vuelvo Je a vous l'ai dit par le decir. passé, je In vous le Great dis Commission encore. Church, I don't preach about these things so that to convince you that you will pay tithe. No, I told you before. This church, either you pay your tithe or not, you will see how God will be doing it. En la iglesia divina de Gran Comisión no predico sobre estas cosas para animarte a pagar diezmo. No, no es así. Se hace para tu vida. Dans l'église divine, à grande commission, je ne prêche pas sur ces choses pour que vous vous sentiez obligé de payer vos dîmes. Non. One day, I will just Tu le announce to feras. you Un día solamente voy a Un jour, je vais anunciar. juste vous annoncer. that next Sunday we are going to dedicate our mega church. El domingo que viene vamos a ir a dedicar nuestra Tu iglesia vas aller inmensa. And dedicacer any one notre of you meilleure that will église. get there, you will know that Pastor will be saying this thing. It's for your own good, not no. You pay your time or whatever he did for you to be blessed, not because without you, the Lord will not do his work. No. Y cuando vais a saber y lo veréis que Dios es el que está construyendo su iglesia, paguemos diezmos o no lo paguemos. Et quand vous allez aller, vous allez savoir que Dieu est en train de construire son église, que nous payons le dîme ou nous ne le payons pas. Last 2 weeks, when somebody saw the church, the new coaster was moving around. He said, Papa, I saw your people. I said, yeah. He said, wow.
Papa, this one is too much. Say, yeah, it's God that is doing it. I don't know how he's doing it. 10 semanas atrás alguien vio el autobús grande y dijo, pero papá, ya tenés un nuevo autobús, ¿cómo es posible? Y le dije que es Dios, Dios es el quien lo está haciendo. 3 no semaines somos dans le passé, il y a nosotros. quelqu'un qui a vu le nouveau bus et qui m'a appelé, papa, j'ai vu le nouveau autobus, c'est toi qui l'as, il a dit oui. One C'est Dieu qui le fait. thing I know, when you are at the riverside, Una cosa que sé que cuando estás en La la chose que orilla je sais, del c'est que río quand and tu you don't run away from the y no riverside, te escapas de la Et que orilla, tu ne te loignes pas de la say rive, your leaves will be evergreen. dice tus hojas siempre estarán ton verdes. feuillage sera toujours vert. Your leaves will be evergreen. Tus hojas siempre estarán He said you will verdes. not wither in the Dice name no van a secarse. Tu ne vas pas te It's not sécher. saying that somebody that will be doing you to be evergreen. He, God, that will make you evergreen. No es alguien que estará haciendo que tus hojas sean verdes, sino Dios es mismo. C'est pas quelqu'un qui va te rendre vert, c'est Dieu même qui le fera. But when you are at the riverside Pero si estás en la orilla Mais del quand tu es mar du côté de la rive, and you are evergreen, but you are not doing what you're supposed to do at the y riverside, estás verde, tampoco haciendo lo que debes hacer et estando que ahí, ton feuillage est vert et que tu ne fais pas ce que tu es censé faire du côté de la rive, it's also very dangerous. también es peligroso. c'est très dangereux. It's what we call backsliding. Es lo que llamamos C'est ce qu'on retrocedimiento. appelle la rétrograde. Another form of backsliding Otro tipo de Autre retrocedimiento forme de rétrograde, is when the person did not run away, es cuando la persona no se ha escapado, c'est quand la personne ne fuit pas, but stops feeding on the food of Christ. pero deja de alimentarse de la comida de mais Cristo, cesse de se nourrir de la nourriture de Christ. That makes the relationship cordial with Christ. que hace que tenga una relación cordial con Dios. Qui rend sa relation cordiale avec le You Christ. did not run away from the rivers. No te has escapado de la orilla del Tu t'es pas mar, éloigné du You are côté de la still at the rive. riverside. estás en la orilla del Tu mar, as tenu du côté de la But rive. you refuse feeding on the food of Christ. pero tú te negas a alimentarte de la comida Mais de tu refuses Cristo. de te nourrir de la In other nourriture. words, you stop reading the Bible. En otras palabras, dejas de leer tu Biblia. Autrement dit, tu arrêtes de lire la In other Bible. words, you stop praying and fasting. En otras palabras, dejas de ayunar y orar. Autrement dit, tu arrêtes de In prier other et words, you de jeûner. stop meditating in His En Word. otras palabras, dejas de meditar en la palabra de Autrement dit, Dios. tu arrêtes de méditer à sa In other parole. words, you stop fellowshipping with the saints. En otras palabras, dejas de venir a la iglesia. Autrement dit, tu arrêtes de In other communier words, avec you les stop saints. believing His promises. En otras palabras, dejas de creer en sus Tu arrêtes de promesas. croire à ses promesses. Very dangerous. Es muy C'est peligroso. très dangereux. At the riverside, Estás en la orilla del mar. Es-tu du côté de la rive? are you still depending on the fruits of Christ at the riverside? Aún estás dependiendo del alimento de Cristo en la orilla del mar. Est-ce que tu continues toujours à dépendre de l'aliment du Christ du côté de la rive? Do you belong to any class of backsliding? Perteneces a una clase de retrocedores. Tu appartiens à une classe de rétrogradeurs. Backsliding begins from the heart Retrocedimiento empieza desde el La corazón. rétrograde commence dans le cœur. before it results into action. Antes de que veamos la Avant, ça reacción. ne réagit dans tes actions. So that's why the Bible says, guide your heart diligently. Por eso la Biblia dice que cuida tu corazón C'est la raison pour cuidadosamente. laquelle la Bible dit garde ton Proverbs cœur chapter 4, diligemment. verse 23. Proverbios capítulo 4, verso 23. Proverbe chapitre 4, le verset It 23. says, keep thy heart with all diligence, for out of it are the issues of life. Dice, sobre todas las cosas cuida tu corazón, porque este determinará el rumbo de tu vida. La Bible dit, au-delà, écarte ton cœur de toutes choses, et pour cela t'écarte des Backsliding faussetés. begins from the heart. Retrocedimiento empieza desde el La corazón. rétrograde commence dès le cœur. How does it begin? ¿Cómo empieza? Comment est-ce que ça commence? In your heart. How does it begin in En your tu heart? corazón, ¿cómo empieza en tu En ton corazón? cœur, comment est-ce que ça commence? When your first love for Christ drops in your heart, is backsliding. Cuando tu primer amor para Cristo retrocede en tu corazón. Quand ton premier amour pour Christ sort de ton cœur, ça c'est la rétrograde. When your first love for Christ drops in your heart, Cuando tu primer amor hacia Cristo derrite tu corazón. Quand ton premier amour pour Christ sort de ton cœur, it means you have moved away from the riverside. Significa que tú ya has salido de la orilla del ça mar. signifie que tu t'es éloigné du côté de la rive. Your first love for Christ, is it still there? Is that love still there? Tu primer amor por Cristo aún sigue ahí. Ton premier amour pour Christ, est-ce que c'est toujours là? Your first love for Christ, is it still there? Tu primer amor por Cristo sigue ahí. Ton premier amour pour Christ, est-ce que c'est toujours là? If you drop that first love for Christ, Si tú has dejado
dejado ese primer amor por Si tu Cristo, as abandonné ce premier amour de Christ, this happens in your heart. esto pasa en tu corazón. cela se passe dans ton cœur. That is the beginning of backsliding. Ese es el principio del Ça, c'est le début retrocedimiento. de la It rétrograde. means you have moved away from the riverside, or you are moving away gradually. Significa que estás saliendo gradualmente o ya has salido de la orilla Ça del signifie mar. que tu es en train de sortir graduellement du côté de la rive où tu es sorti And complètement. any man that moves away from the riverside is far from Y prosperity. cualquier hombre que sale de la orilla del mar está muy lejos de la Et toute prosperidad. personne qui sort du côté de la rive s'éloigne de la prospérité. Because the power to flourish comes from the river. Porque el poder para florecer viene desde el río. Parce que le pouvoir pour fleurir vient de la rive. And God is the only true source of power to make wealth. Y Dios es la única fuente para conseguir riqueza. Et le Dieu est la seule source de puissance pour faire de la That's what the richesse. Bible says in Deuteronomy chapter 8, verse 18. Por eso la Biblia dice en Deuteronomio capítulo 8, verso 18. C'est la raison pour laquelle la Bible dit en Deutéronome He chapitre says he's the one that 18, gives us power to make wealth. Dice es el que da las fuerzas para hacer riqueza. c'est lui qui donne le pouvoir pour faire de la richesse. Also in Luke chapter 12, verse 16 to 21. En Lucas capítulo 12, 16 a 21. Luc chapitre 6, verset 12 à 21. You discover when a man thinks that his what? Foolishly thought his achievement is by his own power. Miras cuando un señor piensa que todo lo que ha conseguido es por sus propias fuerzas. Tu verras comment un homme va penser que tout ce qu'il a acquis, c'est pas sa propre And you force. see what happened to that Y man. ves lo que pasó con ese Tu señor. verras ce qui s'est passé à cet homme. The power to make wealth is from God. El poder para hacer riqueza es de Le Dios. pouvoir pour faire de la richesse vient And de to Dieu. ever have access to that power, you must stand with him all the Y time. para tener acceso a ese poder tienes que parar con él Et pour siempre. avoir accès à ce pouvoir, tu dois te You tenir must avec always tout be le at temps. the riverside to be drawing that power. Siempre tienes que estar en la orilla del mar para estirar esa Tu vas fuerza. toujours tenir du côté de la rive pour attirer ce If you pouvoir. are moved away from the riverside, Si tú te apartas de la orilla Si del tu mar, t'éloignes du côté de la rive, the Lord is sending me to tell you this morning that return back to your place or your former glorious place soonest. el Señor me ha mandado para decirte que vuelvas a tu sitio glorioso cuanto le antes. Seigneur m'envoie le dit de retourner dans ta ancienne place glorieuse. Return to your place. Vuelve a tu lugar. Retourne à ta place. If you are moved away from the Si riverside, tú ya has salido de la orilla Si tu t'es del mar, éloigné du côté de la brother, rive, sister, return to that riverside. hermano, hermana, vuelve a esa orilla frère et del sœur, mar. retourne de ce côté de la rive. Those who turn away soonest or later will die. Los que salen de ahí de pronto o mal se secan. Ceux qui s'éloignent tôt ou tard, ils commencent à se sécher. Their wealth fades out Sus riquezas se acaban. Leurs richesses finissent. because they have disconnected themselves from the source of wealth. Porque se desconectan de la fuente de su riqueza. Parce qu'ils sont déconnectés de la source de la richesse. Stand your feet as I read the following passages, then we pray. Pongámonos de pie como leemos los siguientes pasajes bíblicos. Mettons-nous sur le pied comme je lis ces passages bibliques suivants et nous prions. If you are moved away from the riverside, Si tú ya has salido de la orilla del mar, Si tu t'es éloigné du côté de la rive, brother, sister, return to the riverside. hermano, hermana, vuelve a la orilla del frère et mar. sœur, retourne du côté de la rive. If you are moved away from God, Si tú ya has salido de la Si tu presencia t'es de éloigné de la Dios, présence de if Dieu, you are si backslided, tú ya has si tu as retrocedido, if rétrogradé, you have become cold, si tú te has hecho si tu es frío devenu froid, if the things of God are meaningless to you y today, las cosas de Dios no tienen significado si para les ti choses de hoy, Dieu n'ont plus de sens pour toi aujourd'hui, go back to God. vuelve a Dios. retourne à Dieu. Stand up, come out from your backsliding. Ponte de pie, sal de ese retrocedimiento. Lève-toi, sors de ta rétrograde. Because if you move away from God, Porque si tú sales de la presencia de Parce que Dios, si tu t'éloignes de la présence de Dieu, it's difficult to prosper. es difícil prosperar. c'est difficile de prospérer. It's difficult to make it. Es difícil C'est conseguirlo. difficile de réaliser. Proverbs chapter 1 verse 32 says, Proverbios capítulo 1, verso 32 dice, Proverbe chapitre 1, le verset 32 he dit, said, for the turning away of the simple shall slay them, and the prosperity of fools shall destroy them. That will not be our portion in Jesus' name. amén. Dice, pues los simplones se apartan de mí hacia la muerte. Los necios son destruidos por su despreciación. Amén. For the turning, because of that, let's move on. For the turning away of the simple shall slay them. Those who turn away from him, he shall destroy. Los que se apartan de él se destruyen. And the end says what? Y el final And the que dice, prosperity of fools shall destroy them. It will never be our portion in Jesus' name. y la prosperidad de los tontos les destruye a ellos mismos.
Because this work it needs so many that were there before and they prosper. Porque muchos que han estado ahí antes se han prosperado. Parce que beaucoup qui étaient là-bas et qui ont prospéré, So many that were standing with you before they prosper. Muchos que estaban partidos con él se han beaucoup qui prosperado. étaient tenus avec lui et qui ont prospéré, They lack self-examination and the same prosperity deceived them, take them, they diverted them from God. Les faltó la autoexaminación y esa prosperidad les ha desviado de la presencia de Dios. ils ont manqué l'auto-examination et cette prospérité les a déviés hors de la présence de They Dieu. begin to feel they have everything. Empiezan a sentir que tienen Ils ont todo. commencé à penser qu'ils avaient toutes choses. They begin to dive into complacency. Empiezan a meterse en la Ils ont commencé complacencia. à vivre de la complaisance. They begin to feel. Empiezan a Ils ont sentir. commencé à No s'enorgueillir. need for prayer No again. necesito orar. Ils n'allaient plus dans la No prière. need for fasting No again. necesito Plus besoin ayunar. de gêner. No need for fellowship No again. necesito venir a Plus la besoin de iglesia. communier. No need to live for him No again. hace falta que yo viva para Plus Cristo besoin más. de vivre pour They Christ begin encore. to use the same prosperity of God Empiezan a usar esta misma prosperidad de Ils ont Dios commencé à utiliser la même prospérité de Dieu to follow women, para seguir a pour mujeres, suivre les femmes, to draw ungodly friends and drink with them. para encontrarse con amigos incrédulos, beber con pour ellos. trouver des frères incrédules et boire And most avec of the eux. time, even when pastors question Y them, muchas veces incluso cuando los pastores les Et hacen très souvent, même preguntas, quand le pasteur brother, répond why à are la you question, doing this? hermano, ¿por qué tú haces eso? frère, pourquoi tu fais cette Sister, chose? why are you living like this? Hermana, ¿por qué vives Frère, así? pourquoi tu vis comme ça? Leave me, man. Who are you? Déjame, chico, ¿quién eres tú? Laisse-moi, qui es-tu? Who are you? You are just my pastor. You can't dictate to me. ¿Quién eres tú? Tú no eres mi Leave me pastor. alone. Mon pasteur, tu peux rien faire. Laisse ma Yo tengo mi vie. vida que Do quiero. you know how I'm making my Tú money? sabes cómo yo hago mi Do you dinero. Do you know how I'm Tú making my money? sabes cómo yo hago mi Tu sais comment je fais dinero. pour avoir de l'argent? It will shock you. We have heard so many. Te sorprenderá, pero yo hemos oído muchas Ça cosas. te surprend, mais j'ai écouté plusieurs choses. We have heard so many Y hemos oído muchas cosas that make we pastors' mouth shut. que hace que nuestras bocas se cierren. Qui ont fermé la bouche des We pasteurs. have seen so many that shouted at Y us. hemos visto a muchas que nos gritan. On a Who are rencontré ceux qui you? ont crié sur No, Qui no. es-tu? No, Non, non. We have seen so many. Y hemos visto Nous avons vu plusieurs. But I have also seen so many in like this type of people. But I have also seen so many. pero también yo he visto ese prototipo de Et gente. ce genre de personnes, j'ai aussi vu plusieurs. Bible says in the multitude of counselors there is safety. La Biblia dice que en la multitud de consejos hay salvación. La Bible dit au milieu des conseils, il y a le salut. So I'm sending my shepherd to warn them. Dice, mando a mi pastor que les atienda. J'envoie mon berger pour les avertir. Ezekiel 20 said, you are a watchman. Warn them. If you don't warn them and they die in this way, their blood will be in your head. Dice, tú eres como un vigilante, avísales, porque si tú no les avisas y mueren así, su sangre estará sobre tu Tu es cabeza. un vigile, avertis-les, parce que si tu meurs dans cet état, les sorts retomberont sur ta tête. That is the reason some of us, in our intimidation, whatever you do, it doesn't stop us. We'll tell you the truth. Por eso muchos de nosotros, aunque nos intimides, no nos cansaremos, seguiremos diciendo la C'est la verdad. raison pour laquelle beaucoup d'entre nous, même au milieu de nos intimidations, quand on ne s'arrête pas, on continue à vous avertir. There was one I was talking to him, and Había uno que yo estaba hablando aquí en Hier, Malabo. à qui je parlais ici, je I was warning, Le estuve Je advirtiendo. l'avertissais, and he got to a time he shouted on me Llegó un punto que me gritó et à un moment donné, il a crié sur moi. in the presence of the mother and some other people. en la presencia de su madre y otra À la gente. présence de sa mère et de C'est plusieurs bien, autres d'accord. personnes. What is wrong? C'est quoi ton problème? Leave me alone. Laisse-moi Dis-le. tranquille. Laisse-moi ¿Qué tranquille. pasa? Tú sí, porque tú no tienes este dinero, por eso yo tengo. Déjame, ¿qué pasa? Cada día, déjame. Leave me alone. Is it because you don't have the money that I have? Leave me alone. C'est parce que tu n'as pas l'argent que j'ai. Pardon, laisse-moi tranquille tout le temps, tout le temps. And there was a time, Y había un Et il y avait un moment, the junior brother finished school here, Little College. We wanted to send to Ghana. y el hermanito terminó de estudiar en el colegio de Vicky, queríamos llevarle a le Ghana. petit frère il finit d'étudier au collège, on voulait l'envoyer au Ghana. And parents say we need the one to go with the child. Y los padres dijeron que serán ellos que irán con el Et les niño. parents disent, c'est toi qui iras avec l'enfant. That was many years, that was 2015, 2016. Eso es 2015, Il 2016. s'agit des années 2015-2016. When he went Cuando se Quand fue il est parti, and he entered my house, y entró en mi casa il est entré dans ma maison, right from Ghana, desde Ghana, Dieu Ghana, he was telling the baby, estaba diciendo a il sus disait à ses padres, parents, que mira este hombre como profesora, mira su casa más que casa del presidente. Hey, do not be looking at this man like just a teacher. His house is even like that of a ne president. voyez pas cet homme seulement comme un professeur. Si vous voyez sa maison, c'est plus que la maison des présidents. and when he came back, Y cuando volvió, Et quand il s'est retourné, prophet, profesor, prophète, profesor, professeur, so
prosperity of the parent, all the thing the parent is inside the head of that boy. Así que la prosperidad y todo lo que tienen sus padres está solamente en su La cabeza. prospérité que les parents de cet enfant lui tenaient était dans sa tête. So when he went, he saw a house. He really, so this man, this and it's this simple and nobody in Malabo like that. No. Y cuando se fue y vio la casa, decía este señor, le veo tan simple, está como un don nadie en Malabo. Et quand il est No allé es voir la así. maison, il a dit, mais cet homme It's aussi a simple vanity dans sa upon maison. vanity. Esto es vanidad. Ce sont des Vanity vanités, c'est des upon vanités. Vanidad de Ce vanidad. sont des vanités. Some of the houses, how many times did I sleep in them? Muchas de las casas, ¿cuántas veces How many he dormido times? dentro? Beaucoup de ces maisons, combien de fois j'ai How dormi many dans ces times? maisons? Combien de fois? Vanity upon vanity. Vanidad. Ce sont des vanités, c'est des Some of vanités. these are the things that enter our head. Son las cosas que suben Because you are counting money every porque day. cuentas dinero todos los días. Nobody can talk to you. Even your spiritual parent cannot correct you. Padres espirituales, Some of you have a doors. Who are you? Hey! ¿Eres tú? ¿Quién eres? ¿Cómo? What is money? ¿Qué es I have dinero? counted it. I've Ya said conté, it. lo he I've visto. said it. Ya lo conté. Some of you, if I don't look at, I say, hey, I just laugh. Sonrío. Je ris, But you look at them as nothing. Pero les ves como mais vous les nada. voyez comme rien. If you examine yourself in the light of the word every day, Si te autoexaminas en la luz de la palabra Si tu todos los veux examiner la días, lumière de la parole tous les jours, worldly things will be meaningless to you. las cosas del mundo no tendrán les significado. choses du monde seront sans effet sur And you toi. will always, how can I be close to you more? Siempre vas a estar preguntando cómo puedes estar cerca de Et Dios tu vas más. te dire comment je peux m'approcher de Dieu de plus en plus. And you will make you flourishing. Y va a seguir haciéndote Il florecer, va continuer à te florecer. faire progresser. This morning, Esta mañana, Ce matin, the Lord is ready to accept you. el Señor está dispuesto a aceptar. le Seigneur est disposé de nous accepter. Maybe you have run away from Him before. Quizás ya te has escapado de él antes. Peut-être pas le passé éloigné de lui, Go back to Him. Vuelve a él. retourne vers lui. Examine yourself. Autoexamínate. Examine toi maintenant. Am I still in faith? Aún yo sigo en mi Je suis fe. toujours dans la foi. Do I still love Christ? Aún yo amo a Je Cristo. continue toujours à aimer Christ. Or I am just pretending? O yo estoy Ou fingiendo. je prétends seulement. In my house, I still have alcohols in my drawers. En mi casa aún tengo alcohol en las esquinas. Dans mon amour, j'ai toujours de l'alcool. I still invite ungodly friends and buy alcohol for them. Aún invito a amigos incrédulos y les compro. J'invite toujours alcohol. les amis incrédules, je les achète de l'alcool. I'm still having jumbas outside there. Aún tengo a muchos amantes ahí J'ai toujours fuera. des amants en dehors de la maison. Go back to God. Vuelve a Dios. Retourne à Dieu. Self-examination. Autoexaminación. Auto-examination. Lift up your hand. Levante sus manos. Élève tes mains. I surrender. I surrender all to Jesus. Self-examination Autoexaminación. Examination personnelle. is the true way Es el verdadero camino. Le bon chemin. to discover and to correct. Para descubrir y Pour corregir. découvrir et corriger. As you are examining yourself right now, Como te estás autoexaminando ahora Si mismo. tu t'examines maintenant, what are you discovering and what are you correcting? ¿Qué es lo que estás descubriendo y qué es lo que estás corrigiendo?
Qu'est-ce que tu découvres et qu'est-ce que tu corriges? What are you discovering? ¿Qué es lo que estás Qu'est-ce descubriendo? que tu as découvert? What are you ¿Y correcting? qué es lo que estás Et corrigiendo? qu'est-ce que tu es en train de corriger? Remember the story of that young boy Acuérdate la historia de ese jovencito Rappelle-toi l'histoire de ce jeune homme who's in Netherlands now. que está en Nevalanda. qui est aux Pays-Bas maintenant. He did not take counsel of anybody. No cogió consejo de Il nadie. n'a pas pris les conseils de quelqu'un d'autre. He was full of himself. Estaba lleno de sí Il était mismo. enorgueilli en lui-même. Even the mother's counsel, he couldn't take it. Incluso el consejo de su madre no lo cogió. Même les conseils de sa mère, il ne pouvait pas accepter. Until one day he wake up. Hasta que un día que todo Jusqu'au jour où il s'est levé, He examined himself. se autoexaminó il s'est auto-examiné Then he corrected himself. y se corrigió et il s'est corrigé. He took a decision. y tomó una Il a pris une decisión. décision. He took a decision. Tomó una Il a decisión. pris une décision. A similar story to a young man in America. Una historia similar de un hombre en Une América. histoire similaire pour un jeune homme en Amérique. He became a gay at the age of 17. Empezó a matar a la edad de Il a 17. commencé A à gay, tuer à is partir lesbianism. Se convirtió en un gay a la edad de Il est devenu un 17. pédé à l'âge de 17 ans. And that spirit weighed him up. Y ese espíritu le llenó Et mucho. cet esprit l'avait rempli. If you look at all over his body, cartoon everywhere. Y en todo su cuerpo tenía Et tatuajes. dans tout son corps, il y avait des tatouages. One day, Un día, Un jour, a man of God from Nicaragua un siervo de Dios de un Nicaragua homme de Dieu au Nicaragua met him, se encontró con él. l'a rencontré, gave him a track. Le dio un folleto. lui donné une brochure. He did not even share any word with him. No, He no. just gave him it. No le dijo nada, solamente le dio ese Il folleto. n'a partagé aucune parole avec lui, il a juste donné une brochure. This young man went to his ghetto where he normally take cocaine. Ese jovencito volvió a su barrio donde fuma su Il allait dans cocaína. son quartier où il prend sa cocaïne. He said he sat down. Dice que se Il sentó. s'est assis. They prepared the cocaine for him. Le prepararon su Il a cocaína. préparé la cocaïne pour lui. He just said, this thing that this man gave him, let him read it before he put his usual thing. Y dijo, voy a leer esto que me han dado antes de consumir la Quand cocaína. j'ai lu cette brochure, il m'a donné avant de prendre ma cocaïne. Reading. Leyendo, Il a leyendo, commencé à lire. Reading. leyendo, leyendo, Il le lisait leyendo. progressivement. The Spirit of God possessed his heart. El Espíritu de Dios poseó su L'Esprit corazón. de Dieu a possédé son cœur. And right there in the ghetto cocaine before him, Y ahí mismo, en su barrio, con la cocaína Et enfrente, directement là-bas, avec la cocaïne devant lui, he started examining himself il empezó a a autoexaminarse. commencé à s'auto-examiner. in the light of the word he just Y read. en la luz de la palabra que acababa de À leer. la lumière de la parole qu'il venait de lire. And right there, Y ahí Et mismo directement là-bas, he started crying. empezó a llorar. il a commencé à pleurer. What am I doing to myself? ¿Qué estoy haciendo Qu'est-ce que je me conmigo? fais en moi-même? What am I doing to ¿Qué estoy myself? haciendo Qu'est-ce que conmigo je me fais mismo? en moi-même He comme ça? abandoned the cocaine. Abandonó la Il a cocaína. abandonné la He cocaïne. went home, Se fue a casa. Il allait à la maison. examining himself. Se Il s'est autoexaminó. The auto-examiné. Spirit of God possessed his heart El strongly. Espíritu de Dios poseó su corazón. L'Esprit de Dieu a possédé son Examine cœur fortement. Se Il s'est autoexaminó auto-examiné. And he took decision. y tomó Et il a decisión. pris la décision. So he will never smoke again. Dice, no volverá Il ne a veut plus fumar. jamais fumer. He will not take cocaine. No volverá a consumir cocaína. He was in the house. Estaba en su casa. His partner, the gay, a man married to man, came back. Su pareja, que era hombre, que estaba casado con un hombre, volvió. As he came back, Cuando volvió, he saw that he has already packed his load. vio que el chico ya había empaquetado todas sus cosas. He said, this marriage is ending today. Dijo, ese matrimonio se acaba hoy. He left that Y place. dejó esa casa. Today, Hoy he's a pastor, es un pastor preaching the word of God. predicando la palabra de Dios. Very big ministry in Argentina. Un ministerio grande en Argentina He took that decision. tomó esa decisión. That man of God, he won't lay hand to deliver him. Ese siervo de Dios no puso manos sobre él para Cet homme de liberarlo. Dieu n'avait pas mis la main pour le He chipped délivrer. in something. No le dijo Il ne lui nada. avait rien dit. He just chipped in something. Solamente le dio un folleto Juste lui donner une brochure. And by the help of the Spirit of por God, la ayuda del Espíritu de Avec l'aide de Dios. l'Esprit de that Dieu, young man went into self-examination. Este jovencito se metió en il est allé dans autoexaminación l'auto-examination. And he came out from that stronghold. y salió de esa Il est fortaleza. sorti de cette forteresse. Lift up your hands. Levante sus Et lève tes manos. mains. What is your stronghold? ¿Cuál es tu Quelle est fortaleza? ta forteresse? What is that thing you want to stop and it's difficult for you? ¿Qué es eso que tú quieres dejar
Quelle est cette chose que tu veux arrêter? C'est difficile You pour are toi. trying to abandon that thing. Intentando abandonar Tu eso. essaies d'abandonner But cette no chose. way. Pero no hay Mais il n'y a manera. pas de moyen. A stronghold. Una fortaleza. Une forteresse. Becoming a cankerworm. Ya es un gusano. C'est devenu un ver Eating up your life. Está comiendo tu vida. qui dévore ta vie. You know this thing is eating up your Tú life. sabes que esto está comiendo Tu tu sais que vida. cette chose dévore ta That vie. young man in Ese Netherlands, jovencito en Que son homme Netherlands, au the pays là. doctor told el him, doctor le Le dijo, docteur lui a dit, in next 5 en los years, próximos 5 años, les 5 if prochaines you années, don't stop this tú thing, no vas a hacer si tu eso, n'arrêtes pas cette chose, you will die. vas a tu morir. vas So mourir. that voice did not stop this Pero man. esa voz no le paró. Mais cette fois, n'a pas He arrêté went cette back, continued in that wrong way. Volvió y siguió en ese Il camino. est retourné dans ce That mauvais thing chemin. was eating him up. Esa cosa le Et carcomía. cette chose continue à le manger. Gradually. Gradualmente. Graduellement. He knows, Sabía, Il le savait. but he can't stop it. pero no podía Mais il ne parar. peut pas So savoir. many don't know. Muchos no lo Beaucoup saben. ne le savent But the pas. stronghold is taking them Pero gradually. la fortaleza les está quitando Que la gradualmente. forteresse les arrête graduellement. Some know, but how to come out from it. Algunos saben, pero no saben cómo salir de Beaucoup le ello. savent, mais If ils you are in savent any pas. Si category, estás en cualquier Si tu n'en as categoría, pas de whatsoever is not of God, cualquier cosa que no Toute es de chose qui n'est Dios, pas de any Dieu. lifestyle, cualquier estilo de vida, any practice of life, cualquier práctica de la Pratique de la vida, vie. whatsoever you know you are doing, cualquier cosa que Toute chose sabes que tu que sais que tu haces, in the fais. secret, in the el open, secreto Le abiertamente. secret n'a you ouvert know Tú yourself. sabes, tú te Tu te conoces. connais This toi-même. is wrong. Eso está mal. C'est mauvais. You can't come out of Y it. no puedes Et salir que de tu ne peux ello. pas sortir You de ça. struggle to come out of it, you can't. Estás esforzando para salir de ello, no Tu puedes. lift up your hand. Levanta tu mano. Say the Spirit of God. Espíritu Tu es de esprit Dios, de Dieu. Let me this morning. ayúdame esta Aide-moi ce mañana. matin. Get me out of any stronghold. Ayúdame fuera de toda Aide-moi fortaleza. hors de toute Any forteresse. stronghold Toute forteresse. that the devil has caged me in. Tu ne sais pas mis devant. Any stronghold that the devil has trapped me in. Taking my life gradually. Maintenant, ma vie graduellement. Destroying my life gradually. Spirit of God.